آية لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكر هو المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والفعال لما يريد وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يهدون وبعد بأتندو كلام صلى الله عليه وسلم أتي أنا بنتم كل به أنا سايب الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون من التتك كيتي تونيا كان وتونيا كان نتركيا كيتي الكندو mbadi ngol lafta ka nga audiol min moy lafta ka dumandine nyambasi moli oto bake pour ise hakilotu misil mol seke hakil tulati bake ila dino la karola misil mol sa kata ninku boyta ye tonye ndrole ke ye tonye bay ka kate ka tonyafo Allah subhanahu wa ta'ala min fu alqur'ano kono ya ayyuhalladhina amanu taqullaha alsasila alala wa kunu alsake ma sadiqina alnin tonya fola alsake ko kafu alni walsake ko kilindi audiol be siarin chotol be siarin awamol diamuta jahilol diamuta min yalon ko itol man dino je fenti dron foko mi yalon ko itol labbal wo kono wole mo kula bounty ha ikadiamu ko kuto ike hakilo tuje banni nate kadiamu dino to min diate tolye anini kamfa men ko nyimmanke kamfa kuti nyimmanke kamfa kuti ndum momé forcial foyte salo wonyam dino mi yalon ko ite koy mu misil moti amanke kamfa kuti momé forcial la ikraha fi din Allah subhanahu wa ta'ala wala fo kida forcero man ta dino kon akay Muhammad faman sha falyu'min wa man sha falyakfur nemi lafta limane nemi lafta ke misil moti nemi lafta kafiriya bari ni tana fo ikata o misil moti ikoy mu misil molite haqqan shartol le beje mini alon ko be kitabu ni sunno to ite kabula wole noma ngamira teje ngaje teje ngatra tenyebe ani wotaje ala nin kila min fo ite ba kala wole nyama katu ala le tedde da lafta yeke nyamin ibe kala wole nya so ni te man lafi yeke wo nyama ibita kala nyami ta ke wo nyama wo fanante na problem ti
bar mol sa kata tonya fo bake til yela dino bunya kata mi ko be nyin ko mi alon ko be denni hamadi alla ko la keta nyimmitin dulato nko al nga kata nga tonya fo nganna dino respect nganna dino bunya nga kata nga tonya fo hani hada madingol ninni mantra ku killing nga kata nga na dino bunya nga na dino respect nga kala talfiqol nin tarwijol nin tadlilol ke ha ka fanyal nakindi ka tondi fon ka kol nakindi kol bala minal ko manta je ka kol noni ka kol dundi nyon ngo woka ke ku dole ekonomi alon ka ni misil mama nyoje fenna nyimi alon ko hamadiya nyin duwa minke misil mo labben dulato nka wole fote annum betula folal ani second li fana nga daniro do min soto almamol ye gambia sunna almamol ye jame be dawada masay kholi ka salindro ke je shababol le ka salindro ke je e be findi la nyum kutubo jumo min kana ye kutubo ke mimbarol kan ka je kon tol misil mol ning hamadiyal mantra kukile hamadiyal mu kafirol leti manke misil moti dino jawol le muyti momo ni ye ku kafu iketa me womenneti banko kan nita ku kafula natre la fakela man saltinte quartier fayle natre keta nyaton ilafta kala nyaton kolti sate nyaton kalti alkalleti sefoleti kumandan ne ilafta kala fenni wo fenneti itani hamadiyal le benta al kafuta pour misil mol kan itani wolle kafuta ka kuke mimbina kala misil mol kan al kutubo ke jamengol beto mimbarol beto sunnamol la jamengol be dawoda kaje ko momo ni ngani min fote momo ni hamadiyal ko kafu moliye borala ikata karte faya mariye ikata mari kafu nyoya ala dunia ko mi alon ka bato hamadiyal la karola ha nyin juma nala jumo mi alon ka kanaten mashayikhol na sunnamol mi akoy be gambia dawoda tahfizol to maahidol to marakizol to nyin juma nala kawando e kenko kaje kon tol mu misil mo leti hamadiyal mu kafirol leti ni mantra dina killing ni ta ku kafula dino to momo ni ye ku kafu banko kan ita ko lafta banko le marala walla lafta banko le sambala walla lafta kule sambala na banko ka hani million lem ala fo moliye bora mari monna mari kata fen kafu monna mari te fento nate kudu na nyoto ha agana kuma mo inshallah ala nyim fen ko min kana sababul ba kata kan be audiol findini kan nyim jumo min kana ani jumo min be wono kutubol be ke control misil mo lemun hamadiyal kafirol lemuit momo ka kafu ife kuto birita lafta kala president wala lafta kala commandant wala lafta kala chefol wala lafta kala fewo fenneti kata bambu hamadiyal le koma wo kuoto pour ite wo soto gambiano liye mo be jamfala mo kata kuka mariye nin kartele mo kata fayaye nin nyaton ka kule mo kata kafuwa feje woketa me womenneti ha malum fal kan kumo moy bakel mbe nyin dan na jamengol be bulu nyin sunna jamengol be bulu mini alon ko ibe lorin dino tonya maka ibe dino tonya ma vasakan membe den nin kitabo nin sunno la yewo ke nyin juma na la min kana walla fani jumo min fon bakan ala ke juma khutbol ti jamengol beto tu ko hamadiyal mu kafirol leti nita ku kafula ita taramisil mol kan ila kumotel lolan kan ila ftamina ta kelan kan ni mata dina killing kafirol le muyti mante kafula na dino kono kuro ne mi lafta wakela ita mari min na society kono ta sonna yem maranna dino la yem maran dingol la yem maran bama wala yem maran fama wala yem maran na ko la retene hamadiyal le bo kuoto ha malon fo alkanna kumo moy bakele ba wokola nim momo bite fansum mira ko le fola walle la ku jeru ko walle la kunna ku fo walle tebe ku dole to mialon ko anin dina ko manta munko mod ko alba politique ko min to altuje wonte na problem momo itebe la politique ko min to akeje wonte na problem dinon ka wole fo janten so ningo fo pareta ita mari hakilo le mo jeno walla ita mo mollati min alon ko khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wala beta sonno mo kono ite buka dulaje ite mari filte la dino lale imela dino tonya malo imela dino bunya imela dino mutafendi yela dino mira civilisation olta ninga mira kuol ta ite mari wobe jekile fe dam yoke ndol fana man kuno mo la woto de kila sallallahu alayhi wa sallam mol be jele min yalon ko birin abatate la koda mina foje ke la kodu ya idha lam tastahi nin ayatra ita bu kamalu fasna mashit ko ke min diate iko fu mo mali balo le society kono mo mi am ka bu kamalu kila ay wolef idha lam tastahi nin ayatra ita bu kamalu walle mamalu mosor ko ke min diate te mariye ha wonten problem te
baringo mo kata karte fay kafuye mi yalon ko akete politique kafleti mi yalon ko alafta maralan tolla ndingol lam bama wallam fa wallan tol fango kuwalla atani hamadi yalle ka kafu ani hamadi yalle be kukilin hamadi yalle ka duwetole hamadi yalle ka tambila kuwol nyaado hamadi yal ila akhiri akata ke ha momo bo wakafo le konoba ite mari la dina kuwole ye sula wo politique kuwoti la dino le ye sula oka ndu ilata ko ala de da wo dino le ka ibe fala wala ke be konti bola wala ila jannama dungo ni la arjana dungo be tarrawo ko nyine bala woto ite bo kafo kono min yalon ko ka minul kawo baro ke kafol min kawo baro ke alboy kono ha karo ni wolnata yete mara yedingo mara yela muso mara yela society mara wo kolate kala kairot inna allaha ala ko atede la yughayyir abuka falindro ke ma be qaumin mi yalon ka be mantol kono abe society kono hatta fo wol famfam yughayyiru ye falindro ke ma bi anfusikum ifango ye falindro ke mimbe tol fango to ifangol to ha ma bi anfusikum ada ala ateka falindro ke minna walam inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ha foi tol fangol folo yo fali had itol society wol fangol yo fali tol to ne allah subhanahu wa ta'ala e wole fo ko atebuka falindro ke manto kono la yughayyiru ma bi qaumin fomum hatta yughayyiru ma bi anfusihim ha fo wol fango e falindro ke ila imimbe tolli sonno mol kon ha hada madingol ning allafta ala yo society yele ma an ay society betiandi altol follow e betia ma asabaka min hasanatin ala ko kukendo mi yesoto hada madingo ita hada madingo famin allah wo botate alale bulu wo min sayyi'atin ajawmani famin nafsika wo botete fangola baro le to ita hada madingo fang betema wo botate alale ko ma fo nyame kati baloni wo botete fangole bala so momo imalla fi fitno e sabu banko ka hamadi alla fitno e banko bele ben ha mo asubi sami consultata si jelle ke hamadi alni moltema e badi bol ha hamadi ami buka bama fango bade abuka fama bade abuka sala fama furer ning ayatra wo fata misin mala kon ngo dami mun na problème ote in hamadi ya kuma nina ne kay duwa misin mo ya atra kafirolem for example mbe misalo tala le jamanja ni e bembale soto Frankfurt wala Neuenburg wala Berlin Christianol be bentaje yajere so biri kana duadi malomba okay biri kana duadi ya misil mo kumanna ikate dua Christianol toya momo be odlato Christian yak abakano akili aba sonno mo kuna la dino nya lata la kanu ni wulta odlato fasa la kamfa itani wala la kamfa tan odlafon munati na niye hamadiya kuma nan to ladino to kafiro le munati te mari mu misini moleti hamadiya mankete ya kafiro to wonya bete buluje ha ndu nida sikata ko wal mu kafiro ti te mari fa mu kafiro ti ni abet la aqida to ko amadiya manke kafiro ti ite mari fa mu kafiro le ti kado amadiya li fa la dino to ite misini mo fa mu kafiro mem mun na problemo tin ko hamadiya ka kuma nan ka duwa misini molie misil mol be bonto ma sibo fon min kadiamu ate kate ma mojeje mi anko ase duara o karanno wonu misil ma sival mol be politician yalla le ka qur'anul ka ordogan ka ja ka qur'anul karaja ka duara o karaka mol sarin ha woni wotanol man sali be mol salin de be qur'anul karanna ministeri be mol salin de be qur'anul karanna mahadir muhammad wol fo mote wodlato to law bendato mi alon ka se findi hamadiya muna nabiriya kuma ne ma fa duwa to la hamadiya yal to yala wonta na problem de bawa te ka muhammadiya ta lata wala ay ta duwa nyo hamadiyaliye barin dolla aqida to misil mo haqqan misil mo to nyama ya ay walladina amanu taqullaha haqqa tuqati mi yalon koy mum misil mo li to nyama leti ilata alala ay bulamine ka o ka ay fatani mine ko tuje ha haqqa tuqati imtithal awamiri wajtinab nawahi so ning abe wonya man ko momo lafta ikela fayla sofot wala ka kumo nyi propaganda ka yele mandate keno christianol adama di yato ngebunya nge orma ila hako moment yata moli kane ka wuliya fe ka von tolni christianol le be sirin gambe juma la ko ale nin christianol mantra sire christianol birin gambia ba wulu kitab dun keli nanani misil moli problem le soto amman soto
aliye Gambia society jumala je misil mo wulda dara Cristiano ya bun kido la wala lota ja nen wala e bayla satel to ndolla Gambia satel to mo Cristiano manja ko Cristiano mi alon ko manja ko mo sielti karu manja ko dobe je misil mo bar Cristiano mi alon ko ka bonam fo jina bisa wolni blalto e kana Gambia ka si moli ke sindila satel to alkalo li ka kordal dile ka kenol dil ndol fon la satel ni ka moyal ke ibeje ikana mo la sokol ni ka adamal ke ni ka moyal ke Cristiano Gambia o musate jelleti ha misil mo le woke ye Cristiano sindi la satel to ko dal dila je Cristiano fangom nene man finti Gambia ka foko ndol la satel to misil mo le dun dankan misil mo le ko ngaketa yenna chojo le boy wala yen fale wala yen kelendi Cristiano nene mafo ndebe misil mo la satel to yem bay jele ko kette ninte ndemu lansar yol ta nene man soto Gambia misil mo nene man finda Cristiano so muro la kaje ko Cristiano le mafo ka fa fonde ka so muro wala ka banem fan ka ko Cristiano le mata nene manke ha bari misil man nafiko dole wultan na society kono mini yalon ko sayin iko Cristiano le kontol mu misil man nafiko leti ndol ngam fan kuma dino kanola bari ma kanu ndol mu nyin dino jawoleti ndol le lafta problème o dum dal ni misil mol tema ha ndol le lafta problème o dum dal ni misil mol tema ndolle la fakanna misil ma ya tokuya ndolle la fakanna misil ma ya tonondi ndolle la fakanna misil ma ya kele ha ndolle kabbe kuol folanna misil ma ya ma mi yalon ko altol Cristiano fongol mafo mbi ma kala ndol misil mo le fongol bo fola ha o misil ma made in China misil ma nafikol mi an koy benna dino kono yem mol batandi bake birin kila la jamano be je nin kila ni saybol kasi ha mune ma la problème oti Cristiano mol ni mtol la sate to man Cristiano tem tafula manja ko misil mo beje ntafula karonin ka misil mo beje si man fisia sidi kam man fisia kanti ha hada madingo man fisia hada madingo rifo ala ya min kala fisamante ndu woliya ala min na sharto of alquran ko ne wolem woliyeti ala inna awliya alla la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wolem woliyelti fisamante ya obe ala bato nyine bala la fadla la rabbina ala ajami wala ajami ala rabbi illa bittaqwa wa kasoro ala nyasilan le bal ntafula manja ko ntafula karoni ko ntafula fenke mbadin karoni ko beje misil mo le muyti la misil ma tambitan mbadin manja ko le beje misil mo le muyti la misil ma yani la ala bato ni la dino kano tambitan te yusfala ngami fon ko Cristiano kitabu dum ken to la dino to ngami je ko kafiro le muyti ni be sirin Gambia le mol beje la freno le muyti ni ka si ni ka wuli ni ka boy misil mo le muyti kana mol la sokono mol katela sokono ikana molla satel to moli ka kordal dile ka kenol dile be sirinje ini ka ko be kafu wonna ne man findi ya foko misil moli en tonyele walla yenne walla bulatan nay nene mafo Cristiano nene mafo ndem kunni o min ka diamal yete mbota sate minto nakaf nyoma fela benji be kanya se sadim na man jakol benna sate to jele at afwan sorry Cristiano benna sate to jele karu ninko manjako musil mo bejel num manjako ning am misil mayata lata alala sunno dol ay sunno muta ala bato komi ala ya fanya min fisamante a manjako setano min fisatante balanto setaje min fisatante karoni ko setaje min fisatante alma wolo mo man fisamot nka minu fo jan kitabu dunkel tol ni be sate kilinne ndem mama mu alkalol ti wasate to ha mama kemu alkalol ti wasate to ay kordal di manjako la afwan ay kordal di Cristiano la komi manjako min be je wol mu Cristiano la minul be ya wol mu Cristiano let dol beje wol tubita mantra wala so Cristiano mi bija kordal dila o man kanyang ay nako dula dile ka do ko ke ja kankamol dila kasu kankamol ni fengol bebe buluje ndi manke gammenol fonti botana fajina bisaw ibe sirin na satiro ni ka adama ya kol bek ni tambitan to la satiro satem badda no la be wonya mo nene man findin to law nyomi tundo do manjako ko misil mo le finta en so muro la wallahi mbane ne fankaji konte mo Cristiano ta man soto badi bu wol wonyama kiya wol wonyama jara wol wonyama misiri manafiko le kana finti bi ika foko ma ninki Cristiano be banku kiline al Cristiano bulale jumale wo foyte ha billahi wallahi tallahi Gambia be mu hadama dinkini wo sikini wo monti ngo kitabu dunkel Cristiano kitabu dunkel nta siel folade katun tanyi siku wontaje ndo la misil ma wala na birin kila ka fa man fi samante ala karo man si fo la fadl arabin wala ajami wala arabin ajje illa bi taqwa ndo la dino man songal ngam min fo wala hadama dingol ko woni belief taminna
manjakol be ya misil mo le muyti manjakol be ya christiano le muyti kitab dunkel le muyti comme sate dolto be nyami you know ngo manjako ni a misil mayata dino muta balanto karonin ko moli be jemiya ko la lumo le muyti wo siel le muyti ndeman so wasi ko la wonna man fintin na Gambia banko kan Gambia ikoko nata nyi sate le to jang ndol boda jina bi sawla ntemu christianolti wala nyuni sate moli yem bayle fang wala man kenod na wala man kordadi na Gambia be anene man soto Gambia be mo ne man finti christiano ka so muro la kene bato wala ya baneng ka foko christiano le mati wala abun kido la nene man soto ha ni be baluri hada mayani bunyani horomo ben tema nka kuo beke ha mol katela suo kone kada molia ni ka kuol kafu adama ya kuol ni ka beke ila dino mi ba kan jentoli ya kafiri ala alma ala e kanda nye bunyao kan nye respect ko kan me bayi la suol kono wala la satel to wala mbulatela Christian nene ma wofo na Gambia society kono bari tol fon wa appreciate be contane la kadu kaf nyol be jemi nyalon ko misin mo le muyti misin madingo kana findi Gambia kono ka fo kon tol bele den tani bankola Cristiano lemba misin mo jumale a foy ko nin Cristiano mandem bankola jumale o foy nko bele den tajela ha Cristiano ni man problem soto ha misin mo ne man boy Cristiano kan komi be kerim banku dolta ne man soto Gambia sate kono ne man soto Cristiano ne man findi Gambia ka je ko to liyo toro le soto misin mo la karola foy findi ta yo ko demonstration wala ya kamfa itanda ne manke Cristiano ne man findi Gambia se kebo wol nenga se Umar wol nenga bulela ay bula mo la sunna alfa la bula misin me adino la ne manke ha Christian kilin ne findi da Gambia be anata lo TRRC ay na lo na ba do ne banko ka doya biri wo fo ngoy woke misil mol fo man findi ke la kam fa fo yitandi wala ka bula Christian dino fo la ka neng wala ka pop wol neng wala ka bula pop wala ndu wento la dina alfa le neng mi alon ko lon na balem banko kam mo wuli wulo le ka noma moli man neng moli man finta kan moli man Christian ya neng moli man findi pour problème o yake nye bunyao kan nye respect ka kan betente ndi ngam fanyina ndi wokola pour wo be kairo e sabat ha Christian kilin na fana wokere mafo Christian ol bede Christian kili wole woke TRRC Gambia be ajibe bila bota je alnene misilma jumaja findita Christian ol benen wala finda foko nyimu Christian ol ta fela misil molla la lumo ne misil molla alpha bane min joko Imam Abdallah Fati ndefana bela pop nenale misil ma kilim make ha misil ma kilim make Gambia la kawanda killing and nene man finti kawanda killing mi alon ka lota Cristiano la pop wala ye nenga ko befo e makaje ko manyana katra banko ke nyanda fenga bar wato wati ka foko hakole benite ma comme se kemo kamvo kila sallallahu alaihi wasallam kamvo man adha dhimiyan momo alon ko ye dhimiyo tora ha kila sallallahu alaihi wasallam ye mune fort moli wala hakodi la nibe banko ka wol fa yo appreciate be contani wala bake misilman nafikol nata finti misilman nafikol se hakilote birin kila la jamano e be keri munati nan kanyi min be fale pour mum la kira lolu ngom minati na misilman nafiko fon be tarra nyin kri kafirol fon min an koy kafiri ata koma bal ko kon nyami woli be tarra woli dimba duma fi darakil asfal minan na ibe tarra kafirol fon woli dimba ko to duma misilman nafiko itolle misilman tora katambi wo misilmol tanol fon ikalo ka foko antoni Cristiano fon ma min complain Cristiano fon ma min fo Cristiano le min be accept katani ko misilmo le bunyani hormo min di la Gambia ibe sonni nga bele a be accept misilma dingo kana findi ka wuliade da social media wo WhatsApp wo len blalto nin Cristiano le den tani bankola Cristiano teninde Cristiano ikamunta ko nin Cristiano fon le aki Cristiano fon kata foni yela kumo la moy ka jakali ka foni misilmo min ka diama ka mune foten ka woten to la Gambia society kono masibo kenal de nin tumo min na Cristiano fon kalo ka foko ni misilmo kamin fotem faniale mu nafika alem alaftan ne misilmo le dun la nyola Gambia banko kanjate kenola wo mu masibo leti ha Gambia nene man soto in history anene man soto nani santol do badi wol nin kiya wol nin nyomi wol nin jara wol nya Cristiano botana banku dol to inata sije sate kono alkalo ka korda dida ka kankan dida ka nako dida ika baluje ko sate dingol be baluri nyami inin sate dingol ka dia ye ko be appreciate
masibo keta misil mayale nataka dunia lo ndi bunyane horomola ngo français hanila ila palmeno do ila lua kono alquranu la sato dolbe je kabulano ha ikadinno li kay kodo min di kinda geld min di dinno laten kadinno makoy wo fulo ta Omar ibn Khattab la ali kitabu dunkel nyinin ka ali europeanol nyinin ka yo karang mun tole yo kitabol be sunyana Andalos de Spain Almeria wolni Cordoba wolni Esbiria wol Andalos wol yo beta wol to inata bulandi la lual kono ka tamal biri tata ye muso itata europeanol garbino ila mustashriqinol ni la elmaniol iko muso manke fenti foke kono fandala do nidi ala na banta do chawa tata na fatala kotek misilma yana ay muso bunya ay muso ke mansati ay muso la hako diala ha to amerino mi alon ko ngafale ko abe paris le adingol ni algerianol mi alon ko mu frenot wol kataw algerianol le ke mama traje ka topato nyami birita ya fo muske ba ya nata o jibe a jakalta tubita bulata misilma akono woka musino ka ento ladino ya mare punga na urulal topato tenkata ke fay altifleka wolto ka muskeba al faydam yeta fay fayeje barinke mutange topato nge sinin ko to nge ken nyal wala rasna waina nge ken kumolto nge ken nyalto nge ken na sanolti misil me ale musola hakodia musasriqino la kitabul mi ko europeanol ya safe alta jibe muso wasfnyadi hani bi wobe keri buluja muna na keni muso kata siri buka futu ikare din keme din tawulu wolle mi komi Europe abela mini fenko may nyine kono kaje ko muso manke fendi fonni ila dolbe je munati na hani banko kan 75% o bebu ka futu ni anyini ngai kamune foy ikafa muso mu kono fandra on tido abanda wokole kane fanku mandi ko muso bunyal ndo ladino e woje falialti ndo ladino e woje muso la hakati nyalti ha misil molbe baluri Europe ja misil molbe tonni fon christianol be baluri Afrika ha ibe nyoko ne be siring christianol ma minul fo misil mol ka wuli i ka o fani adde de ka neki nyom misil mol le ka o fo kitab dunkeli e ka fo misil mol be tenninte a trate fon ka mo misil mol fo fon ka jakal muna nyinka muna foten ha tubabo misil mo katoni christiano ka si al misil mol al halo nyinka nyabo ha ye musol la hakol dila ye musol ke mansalte ye musol bunya imam muso ke ko donon ka fo gariza jinsiya lan 10 minutes ko le ni di alam dro na banta muso na fatala koteke bari ye musol la hakol dila ye muso bunya ye muso oroma ye muso ke kinti misil male muso ke mansat ka sinifa kata do ko ke ya balundi misil male woke ha alta ale européen la mustashriqin la kitabo aliya karang aliyeta aliya safeje tuaboli ka musoli ke yusnya di no yahudol ha ini musol fa buka domoro ke no ni yirso bela fa buka so e domoro ke ni muso ke be yirso to komi yelo min ka bo bale ka nyew ngale fay buka so na domoro ke yahudol ni nasaral tarte ko le ken alma wolo idol kane fan kumandi say wala misil mol mi alon ko musulman nafiko le muyti ikana ha ni misil mol tendinte ka fo tubaboli tubabol fongol kela o wuliyandi bari kanaje ko nyunul mun to la jorangol letin sa nyunul la yusno pour ngela dino tinya muso e min soto misil maya kono muso e min soto misil maya kono ata soto la fo dunia e kir misil maya le muso ke sanote atle muso ke mansata atle muso ke luluwata atle muso ke loloti ha misil maya le woke alta ale european hey aljal soro boñi munna soro alta ngo ngaji min foten amanjar ye fam batandi title fon la kitabo kono ya kara ya jibe muso was fnyadi le tol ya muso be to la miro kono nyadi tuwabu le ihsayato miyat ne buka futu bake biri ni tata ya nyinin kay la ihsayato min be dunia kono kaje ko munati ne buka futu ko in muso manke fenti in fo kono fandira on ni diala do banta wala tine jamal fo itata banku to Europe ikata 55% 65% abima muso nyin alkana fo nyole muso bunya ye muso bunya nyan misil mol ni be siring ndo ladino ma yaman pour nga cristiano tora kitabu dunkel na dino ma fo ye fa na dino ma fo nyi mol mi an koy ka nyi ketan toli sol den ka fo layla la mo rasulay be mol fala musulman teti Allahu akbar be mol fa musulman teti nyi daish wol ni nyi jabat nusa wol ni isbillah wol ni fe ko be mu toli sol let
karun dolle misilma ya kambe ngoni kando ni tenku la samana ha so misilmo mi faano ko ka wuli misilma ya society kono banko min joko Gambia mbe aje nyola nga fo nyonyala nga moy nyonyala anene man soto fo christianol fon ka jakar ni misilmol ka kumol min fo wonene man tol soto nyim banko kan nko moy bela politique ko to bayta ka bula ko no ma wonte na ajiti la fatala dawda ka faymal ta no may be min kele yakeje bari mon la dinu alkata ma wala ndu alkata o dundal la nyin kol kon alkanna kuma moy bakele ba hamad yali kafir le muita hamad yali kafir le muita momo ani hamad yali ku kafu Gambia banko kan misil mo la mari tuje alkata la carte dia mari la ni alkalo le alkata tolo ni kuma no alkata tolo ni sefo alkata tolo ha alkate kafunyo ya kuto momo amadial kafunyo ya kuto amadial ni bela amadia dua kela wale bela amadia fenko kela aita woke amadia kunda ni de bela pati mi support la mambala wala banin to momi ne dia muta misilma yale mo bele mantu misil mo bele kafunyo ha wala ya fa bote la pati toye ha ikata misilma ya fango mention ila dia mo fon kono ha bari ka amadiya kuma nan kafiru a duwa misil mo le mun tubu mun kusival aka duwa misil ma jumalle kafiro misil ma jumala aka duwa wolle wala ka duwa wolle to mimma sibo warata mbadi ngol misil mo fawo ka tema misil ma jakko ma min se duwa ran karan wo mun ngay be balati de ordogan be qur'ano karana be mol salindra president mahatir muhammad wol minister be mol salindal nya be kono karana ibe mol salindra minister sefol ibe moli salin lay be alquranul karanna ye la dino ala la dino famali ala dino lo nyim politique ko bukatu ma fa mo be pati min do e bojeta pati do to wonte na hajiti naaji tawt bari hamad yami alon ko ala ka momo ka amad ya kafundu wobinan tolle marala soma mpanante sonna wala ha ni de ya amad yaman ke kafiro tin tol ya kafiro le mat ni momo wulte koy ka ko le defenda wala ka amad ya ni muslima ya kafu ite mari munafiko le ti muslima nafiko le ti ndu ni sikata amad yalla kafiro la kafiri ala kaje ko wol manke kafiro ti te famu kafiro le ti ni sikata wala ha ni wo mari min ka o fale afa bondi kitabu jumalto a bondi hadis jumalto a karamin tole moli se hakilo tu bake momo ibe pati min do se traje bari mol mi anko sina na banko tinya soma ite dingol ni bama wol ni fama hamadiyali e masibo minke min bala fa wata kumbayala jina bisa kumbayala kristiano le mo wati wotu mo janaka tubi ay hamadiyal bala banko ka no misil mol be jina bisa oje inin kristiano be siring jina bisa al nani ajere misil mol ni kristiano dum dañola je hani anene man soto ibebe sirinje momo yala hako soto ko anyanta kala nyami ha bari muna na kumbala fon kristiano le wotaimo ay hamadiyal bay jina bisa nda manke misil moto wato muna na e bay aje ko fitna mo le muyti imalla fi kayro la annun kafiro le muyti kumbala e bay kristiano be jina bisa misil mo be je ma problem so re balukan normally ha inene man nyapi nyokan inene man nyofa inene man bula nyola bari munat na hamadiyal bay akoye ngalla ko nyinin kala dunya be kono dawo day kala tata jal ka fitno le keje second linko hamadiyal mi alon koy bi nyin qadiani nol mi alon koy be Pakistan Afghanistan ning nyim Turkmenistan wolto kadafo e Kashmir wolto be atondi Bangladesh wol ni India wolto angalel min ke sponsor ka million wol dira munana wa angalel foma yelma yeke amadiyalti bari kata ka million wol di wala pour ye dino kelanin dino toya itol fom manson kake woti ni belief tale kela kodo bo nite ni belief tami nan kan na kodo bo ndaku nambe kela wotin bari munana angalen min fon ka aka ka million wol bondi ka di wa amadi yalla wodlato itol manson kake amadiyat alte nyinin ka wala munana wol ma wa accept itol ma accept de nda jarta yela kodo bondi wa kunatwabo ulan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattaba millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير والكيتا كلني فان ولا كلا نافرو لبوني بروكا مسلمي دينو كلا ها مومن بوكا دا باما بادي ابوكا دا فاما بادي abuka sonka salintol koma you know abuka sonka salintol koma ata sonna ninga salata sallan na jamen kon
woyento la nyanto bele wafati mbala ite ka wobbe woy wo nyanto be tayte bala wo golete kana wota e ga fo mariye ko e duwañ wo fo musalal kendeleti ba ite mari te la misilme a koros la ni ba fala duwete damay ni la suko non kol wala ye ila pati to fo ya fa duwete la pati damay wala duwa to la hamadiyal famfam wonte na problem din kana duwa le be duwa ke kan na hamadiyal le ha karndo la min to la aqida to atemu kafirol ta duwa ka wo kafir nyolye nama problem soto bari kana misil mol be to yala kalo misil ma wuli wulol be siri nyabe malika i ka fo ka duwa misil mol minya mote wot lato na tambita pour amadiya salako ma fo ya tes atason mote wot lato na mari fata misil mol ya fo amadiya ta bade dula wallahi salam abe filla ja ta la ajor ali nga nafika ya bula ni misil ma mo ki ala fo ma mo forcer pour yeke misil mod ha wala na ko muhammad la ikra fi din faman shafa lu man shafa yakfur bani dun taje shart wala be je nyanta wol timman dal wol kake nyamin ite be ya maro le ko dumo wato tumo mi ne dun taje ha ruknu diyanata an tusaddaka bil qada la khaira fi baytin bila arkan ha nin tumo mi ne ta dun taw muslima nko ndol nin kristiano le be siri nyim banko kanja imam fem fontol muslimo man tol fanan ne me tonye mbebe sabatri Gambia jannin kana jang nin kristianol be sirin sate killing na sate mol be je ben jibe ka ni ka football oke hada maya kol ben teme kana na suol kon ha abe keri be ya hansai wol dol fama bonna sate do jamal be ye botana jina bisaw ndem mama wole wo sate alkalo ay nakol dila o man kanya ay kordal dila ay kankamol dila ni be sirin jang ka moya ko bek mbodoro fonna da jannin kristianol be sirin jang ila dino ngabu nyani nga respect nene ma mo sabaka fay forcé de beduna mitima ko no jat nene mak nene nin kristiano mon be ngane wala ngane ngala dino la kula nene manke hani birim fombe ya fango kadum ni baluta nyoka world fon follow pare kristiano ndol na be sirin janne ngamin tubinda ayena bu ko na to amir te sain ha akaye njen na ko kenyale diata en ka dumuro ke nyoka ninga tabiro ke ka nyokuma ninga tu nyosa sai so akwa je muslima ya wo greta bakel faye ke muslimoti ndolal halo me akros ja Muhammad beja Uthman beja Lamin beja Omar beja ha akwa tani mo jamal le sida nda atata steri no America anata ja ko bara appreciate bakel muslima ndol an domoro ban kadu munen tol ninga tablo dobi jen tol kata salo data beja ikaje ngata nga kumandi nainasi ngata sate nga kuma aka atubi da kata muslimo annu aliaje jenni wo fon ka tubi lumminna janna ka tubi 1 week gambiano afindi da khadimul banat ay safro ke social media akonte mu troli sol dinde yusfa tuabol nyapo tuabol la police ol nyante akilo tulande ton tuabo nyim fon na to akaf nyuma nga kuma na nga tanda ko nyi stupide tala nyim metelo ate wo fo misil mo fon le wolante kande tubabo fon wo ko be wuri yanda alhamdulillah wo ko la na tubi adunda misil maya kono fentem faye misil maya minje ni nakaf nyo malla jam wala no zakka ala mala kata kenye be de juni ngani khas bali atani anim fayitando al mala na barol be mutani nga komin kulat nan kanyi sen kambara manyan na fula ma si bolem de wewo accept ntol to be kontanin tubabo mi yalon ko abana fawol nala mol be mu kristiano let Gambia no mi an ko abota Gambia nte bota Gambia aba sirin tuabol ko jaay safero ke konde mu tolli sold wo wiko kono nga tuabo tubi ni ja fentem fa ko ay minjen tol bal ha ma si bo kedal de akwo bala fa warta baake kunun ko nimna abota na satel to na Christian do bi na be diamol na kaf nyomal so fon fudata nyin Gambia dina ku fengol da akonye bari yusunte man ku clean understand maybe science ta benji be ka be kombol akonye alto la nyi mol mi alon koy katla fra Cristiano nkay ko o kem batu tanchiw muna fontol nal tol ye problème so akonye kontol ka mo alto la misil mol fon le ka fo alla misil mol fon le ka fo onten toñat bira fo nyanga na bol kuma nan koy alna nyi la moy ba ha billahi wallahi tallahi ngana bol kuma nan koy alna nyi la moya kamin fo ba ngay ko ke diamba akonye gonde ka mo alto la misil mol le la
nte ka moy wolle la de bari ntol ni misil ma pa ko nyeti alon nen tol be bota sate kilin ne ite alon ne jebe nyaadi le nun to nyale mu akonye so alto lañu mol kamin fonte ma understand aku ayem adunta labon nabe diamo an kayem batun tata mo kuma nan badi ngameno pra sedia a jibe nyin cristiano kamune fo gambeno ne ayatra alman la fi misilma adino la ale misilma adino kon mirol ni agenda le babu plano le bal tol bulu allah ta alla dunia sambala nyami wala mol le bal kon mi an ko ilafta banko marle be mira ka woko la ka ko be jakasi ka mol dundi nyoto ka siel dundi nyoto ka kol be dundi nyoto ka dino kele ka tapale a kol ke alkata misilma dundi woko kono altol yalla ni dia kol ke altol yalla ni dia kol ke ali mol la misilma bula na fiko la to le misikele folo mi alka keda misil mol nin kafrol tema ghazwat badr mi ya fa abdullah ibn salum ya fan kumandi misil mol wala keda sababot kada fan kumandi kamu misil molet wala keda kelo sababot han wala keda ko sababoti nda fan kumandi kata mu misil molet ikay min be kerim madina foy maje bang bire abu jal wolni abu lab ni abu sufyan woli o fawtuma abu sufyan man tubi awulda sino la sida ko altol yalla do ko gande be min kala wala jawyata nyim beti billahi wallahi talla awulda tata madina bira futa do ko mu misil molti anata misil mol ni ke atondi kafirol dundi nyola misil mole woke moy mi ya fi fan kumandi misil mol la ibe kila la saybol ko nin kila na la saybol kasi wala mbirin kila saybol tata jiadola iko mara aina mithla haulai qurraina mammo jemini alon kon nani se fela benjibe kan se sadi fela benjibe kan kafnyo malam birin dinin tolle kata sate kilinatre nka boylen ka wuli a fele sansa benjibe kanja ito la suete ma fon la domandin to ka cristiano la suoso ngata siri du to kotaje ni wol fon be kataje malik men wol kata ha ndu wol fon amanke ko i wuluti fenkata na sate fon to je sate lote nya bar na la le muyti se fele jang ka kumo ni sedean ndolle ka ko bekeje mo nene me banen mo nene man tela soko no ka finti kan mo nene me murosige mo ibukani ye ne la dino fon kola amman soto ni wolbe balurinje fombo to nata to abdu jang cristiano nyela hako dila wala nyam ha nyela hako dila nyela hako bu nyaay tolbe min kay tawoka mol mi yalon koy ka cristiano fongo fa ike allah akbar o kumandi nyin tonoli sol musulman iteti dina jumale bula wala pour ye fa yeta dinol no me fa wala mol bom han iwo mu dina jumale ti yeta etu abul bom ka fo mu ka fo okay bom ke fa wala ke kanate ka dinol fa yow bondi dina jom musulman ten woli bemu molet min yalon koy kan na musulman tono ndi kan na musulman nondi ñi moli moli batandi baake i dolmi wultan wolu ngo birin ni mbedi amola ne ko yata bak ako ñente fon kany moy alla molle la biringa imam la programme o ke wo pop mi yalon ko ay imam nen TRRC Gambia be nyala biringa o faya ay na video akan na video jibele ako ñe ko woy min ko man beti ate ñunu le ka dina problème cristiano fa ko ñun ne ka dina fitno sabu nga ko bari ndol ta la pop wol nen na de ngi respect len te nen na nun ta la dino nen na nun defe nka e fo ate wo minke biri imam nata TRRC aya to fon fo jele ba wala nen akonya ma to fo anda man nen nka e wo mo fon kalamuta ha nun cristiano le hadi benyi siemi ndo tan cristiano le mate science enten ha son doli misil moli kamune ke misil man nafiko kana findin ko ntol bele tamu Gambia dal kadiyam dem cristiano beja cristiano la hako nyaba bela cristiano be mansa kunda be do ko la mansa koto cristiano mu police olti mu soldier olti imu ministalti wonne man pindika fu ko ila hako le tinyata bankoka misil man nafiko ka wuliya deda fo cristiano fon ka jakal wo ko la munan na nyin kanyim fo karndo ma problem soro Gambia ja ha bankole mi yalo ko dunia kono cristiano le problème o soro je ni misil mol a bebe safer wikipedia altaji be wikipedia Gambia man tra bankol kono Gambia man taje say ni musulman nafikol mi an koy bentol koto ite be politique ko to traje I kami support je baren ko in hamadial kafirol le muyti ning amariye kafu ala ko fe pour kantol marante wa accept lanta sonnala ndumbe balana pour na moli oke ha
num ba fola dawra juma nala kutuwa bebe kala pour moli kata mo kafu mol kata mo tambindi nyaado mi alon ka lafta ka hamad yalle marani to labbanko kan wala ka hamad yal marani na wala nyaadidi hamad yal ya schoolol lo ya jamengol lo ya television bungol yele gambia wala nka wala binu woto maralo nyi nim momo lafta wakela bawo tabina ila obbe accept la mi alon ka bo man sami be hamad yallo wodanir kol be accept la amman sakata si banko kan momo yela dino bunya yela dino kandela dino tanka ikata accept ni awamol wolbe je be diamulay be fenkela a sembe min fo kay kamol awamol mi alon ko be diamulay be fenkele be fansun kumol fo ye fo je ha ngo kila la jamano moli fo be je kila ko idalam tasta ko nyinole hey ni altol bukam madu al ko ke min diatalie ay wol tujede akoy sa altol ko ke min diatalie kado altol bukam madu ha Cristiano nintol be sirin sate killing se fele ja ha na sate modol be je benji be kan science nge bunya nge horma fombota nan je nata Europe jan nin kitab dum kel be siri misil mol be jam mini alon ko jamano le muyti lo Abu Hamza al Almani wo jamanian misil moñi min kananda Egypt aka kawandi balle ke hambok jang anene mon finta tay no may la nyim pakol ni la fenkol to ka fa albe kala misil mol forcé wala ngalfa Abu Hamza nene mo woke jamano le mate Abu Hamza ali allo ngabe hambok mune be keri woli yo accept jamanu yo fon accept ala odino ka yo respect waka masi bo kirale de Cristiano fon ka fonye ko Yusuf kanyum kumo mo yalto la moller wallahi bini ajibe bi manya naka programme ke bari ngo fon ngana nganyum koyndi Cristiano fon kalwa ka fonye te kanyum mo yalto la moller bari mune be keri jan tuste jang masi alta wikipedia dunia kono banku Cristiano le toro soto je mela ako soto ja bebe UN United Nations Wikipedia altaji be Gambia man tra bankol kono ide na ite be politique agenda kule fasaka ina Afrika ma imantra dina kuto taibe na Afrika ko min do etra woto tura la skala taka kunol min kam munu wolle kalo yirbulu kili wonte na problem ti alma alaye kanda ha bari alkata mol tol nondi alkata mol la dino nondi alkata mol la society nondi alkata kangola misilmo be kayta kunkilin na fale kangola misilmo be kan ite kunkilin nafa la itla nafa ha ajo ko nyim bamsal mi anko dobi ye karta badal ni na re fura tuwa boy ka halu ay nya ko yaw yuka amelon ye mol be fa so ko amelon nka min faali teng misil man nafikol birin kila la jamano be keri kele jama keda kada nafikol la karol min yanko e fanka misil mol di manke misima ablay bun salu ghazwat badr amu molati mi yanko keda sababoti Hamza tondi fon Abu Sufyan wolni Abu Jal wolni Abu La biribe siri be koñim be programme kay bari tebe deyri ne muna kala kila ba yasiri babe madina tebe jeyla kankan ni la kordal beje akoy altul be ndiamo be la wotena vasoto ndebe minkela wala jaw yata beti nafiko bira fura kila la muna fa kamu misil molti ha ala misil ma findi na kata sirin say bol kono wo misil ma sival ben na society kono ansay misil man nafi ko le koy sasata tol koy sasata man ta jihado la ibe bungo kona auftulo ye moy ikafo kila la saybo le koy akafa mo nyoy maraina mitla ulay qurraina ndol ne man nañi alquran karanal sifalje arghabutunan min yalon ka nuwala kunya ta katambi nyunulla na maninga kan ko le fo buuleya wala akdhaba alsunan mo ne ngo buka wuliya foyt wala ajbalana inda liqa muman jote yan kila na la insaibol aw fi yawma ya bebun kuna ko kadhabutum ali fan yale fo wala nabinin tole dol finde ka dina mol sunna mol benene be tumala ko wala ye ko min fo wol ma wol jaw ya batale ñun min fo kanyim fo ko tol musaibol lati sasa wala ne manta jiadola e kanyim fo kila la saibol lema Allahu akbar so bi it kila la saibol so wala na ning alion tol nen wala le kuma fomma e wondol bu ko woje fenti ha nga wodi safle pral yo fo man tol kajele ko fa alsa o fo makadu munem ite wo fole nyom misin mo ma fa traité mari munafiko lati ye fanke wo dino mo le tata yo dino le kon ite le fon ko dino kele mo le min yanko mata o dino kon ha alal hakiloto politicien politique kunti wo politique kunti parti wo parti kafu birin a chefu kulem fa a president ya kulem fo a commandant kulem fa gofono kulem ning amari ne amad yalle be ku kafula
pour ni ataketa o kuwati amadiyali na tele bungol soto yeraji bungol soto ye schoolol lo yela jamengol lo alkata carte fa mari alkata bula mari no ma alkata barako ka mari la koto ala ma mari la pati be boya be tinya be buruka katu misil mon la toro ni banko la tinyani misil ma la tinyani banko la masibo le babala fitno le beje ne min man la fiyo moy koto ndo ke tulo kon ha nyin tol betula fola le dron Cristianol fango batata le misil man na fikol mi ankoy ka wuliade da Cristianol ni misil mol tema Gambia Cristianol fango batata o kola le imale be minkela foy ka jakali fango ni misil ma dol mune wala problème on karintol ma pro ngo misil embassy be Gambia Cristianol ministal be je Cristianol governor be je Cristianol ha politicianol be je Cristianol ha fango sifa be sojarol be je Cristianol police be je pol ndu wonni wo misil mol be bo do ko le ka Gambia be kanta ha nene ni ma problem soto hako be ko be 100% hani tuba bol fango european fango sonta wala kaje ko Gambia no li misil mol ni Cristiano li mo problem soto alta wikipedia ni UN ni fango talia be jibe fo misil mol fango kallo ka fa dala ko ha antol ni Cristiano ma haka soto ni banko ka misil mol ka of Cristiano fango ka findi ka wulian misil ma nafikol al nafika abula wala tinna albetara kafiro le ko dimba kono duma firawna ni amana wol ni qaruna wol wa inna firawna mi yalon ka atle mujrimol la nyaton koti ibe tarra koto duma ibe tarra malakanje nafika la jawya ibe tarra firawna koto duma dimba kono jumale ta forcer ke misilmol ifani baye wulu wala kono ni ma misilma accept ta ni be kala amadiyati yakati yake kafirot ni be kala Cristiano ta yake Cristiano ndol la dino do nyim fulo be mu kafirol di komi to la dino to ikandol mira kafirol di nyam ken ngoni mamu Shabani afengo soto Egypt akaye kontrol la dino to Tony Khalif akaye ko womu fenko journalist la bani ngaka akaye kontrol la dino to akaye te mu kafirol di so misilma do be je islam bo hayda afta fan kam fan law ko le bu ka fu moy kafiro ala ko kuli ala kitab akaye ko Abdullah Rushdi ning fenke atondi fa Ahmad Musa programme akaye lafta ye pop samananja ye pop nyininka nteni temu munati to la dinot bira pop samananja Egypt fi Madinatu Nasr teleto dunia be nyaba ko pop ya Abdullah Rushdi munata to la dino kon akaye to la dinot Abdullah Rushdi kafiro le mat ndo atra misil mo complainta kaje ko nyin anyom misil mo complainta kaje ko amanya na ko fo Cristiano ka nyanta fola ka dun la jero ta te fana mu kafirol Allahu akbar ale Cristiano fo jira tingo min keja pop le fo ngoy tingo keja so nyi misil man nafika do be kamfari wo kola wala tina lakre to be tala kafirol fo dimba ko dum al wuliya fo ni nafika ni dina ko bula ntol nimpol Gambia sa tel min bebeje ciel sifa bebe sirinje Cristiano beje ni mol man problem sor ini mol ka football oke ikara mol la kulli dal to ni mol ka kol kaf mo fo ne man finta yela dino fo ne al video bondi wala audio mol yo ko fo dro misil mol ni be Cristiano ni be ndab balinje programme ke ni pareta Cristiano le be duale misil mol bi na duawo ite min fango kaw fo ina fika ma yalo ne wota kala ndu woma tandi ko wo Cristiano mi anko be balini yo mitino ke wol ma misil mol bunya bari la Cristiano ko le wala da Cristiano duata je woma wo yitandi bari de nafika ma e misil man nafika ma hamadiya kafiro o ka duwaita misil mo e ka woje do e ka fa nyanta duwa kala kada fana hawa ina ikela nafika lankene mandi dunia be nyato kaje ko ite ngo hani sikata ko amadiya nyin kafiro le mati te fo mu kafiro ha ila ngo jumala ko amadiya kada duwa nyo amadiya le ni mitino ke jumala wof wo mo ila problème o tiatake Cristiano amadiya ni mitino ke foy pareta jang ila amadiya kunda imam misil mo samana ay duwa fo misil mo nyata finle kamfa wala kaje ko amadiya meto la dino bunya hani wo mo amadiya la kuleti non toli a kafiro le muita ma jari duanye you know so ni misil mo ni Cristiano findita jang I duata you know wo ma tani ko Cristiano li ma misil mo accept yi mela Cristiano ya bunya le ya buye nak yena misil ma ya bunya le ya respect le bali la Cristiano ko yewole tamandi jet la aji toto ni misil mo findita yela misil ma ya duake misil mo benda wo ma tandi ko yi man Cristiano me bunya me respect ye bunyale ye respect le la hako dilale woni nyoje munale nyimu dina kuwalti you know so amadiya ya ta duwa nyo amadiya le mol mi alon ko angale la ka kodo dila pour yam dino kelenal
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إذا كم نفوت سو نيمبي فنانياجا كake ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كفوفلن من كندو بنيوتو نين كوسي فا كدا كم مسير مولتو نيامالو حقا إكم مسير منافقول فنالو حقا hani minul fo yalon ko cristiano le muyti batata la wuliya fola ila hakola karole batata wuliya fola yem egyptiano kuma na miyanko peuple mati egypte asida abdallah rushdi nyatno ajiba ka abdallah rushdi yemin fo tonyalem alla dino to inte yay mu kafirolti ila en kaf nyoma misil mo kamin fotem fanyale mat ndo la cristiana dino to ite mu kafirolti teleto dunia be nyatni won ala jibe muno fo manke maloti ba o manke maloti ndo gambeno e finde Angleterre konde yusu mu tolli sol tuwabo bijan to la misin maya accept na misin maya tamandinya aninga tuwabo nge bunya ila dino kan nyami be minkan metonye manfem fo we wo nyabo fadu nda misin maya kon masibo kedalde mi gambeno be Angleterre wo konde mu fengol nyin no kon to la Kenya wala tana te dunda misin maya kon cristiano he mbadi ngol masibo kedalde kila min fo hadis o dunya la ban moli be bulala moli normal hani dunta dinko konese duy no majje ala la politique ko tamandi naaji teje mo be dami support leje support barin kontrol fanan dino na hakole moti no ni ko mo misil moti te fanan akko sototol lu wala nyanta kila fem foloti be min buñale ba respect le ba taminda kol bekan katu ala ka yede dawol o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu an minhum rizqan ma uridu an yutimun so ning aya traité ma wonya soto itabe kula kuoto ntol min fana yalon ko carte keso ben tolle bulo kono momo amana le mati la hidole mati ila carte min be bulo kono lanno le mati ni ala tema ni yadi mo la mi an ko anata amad yalle nata tambi banko kay la tele bumol sote kal ko ano fanyandi je ka kila fanyandi je itol koy ni fanson annabiyo mo lebe dino dunna nyoto be mo la satel tayla be mo la kaburu kol tayla mo la jamengol wallahi ta fala ala me konti bo wala ite fala ala me konti bol i bota banko min fon kan altaji be amadial mu mune fenti wo banko kay bota da min fon i manke fenti je so gambia yanta tininawol ite otinina mo la fo pati lebje ka fo alnante ni ta tambida nyaato dron nga ko be accept jande mo be kelaten jawwa kelbaket baak wo mu munet nde sonnal jumo min kana min barol be fa sunamol be wuli jamengol be ale kawando keje fatateje pati wo patilem fatateje pati wo patilem hamadi ali tani wolle ka ku kafu ika wolle kumandira bendula wolle ka duete wo kafirol wol mi misilma ya konje van kumandi misilma be misilma keleka be misilma tonon dikan alkana kuma moyle ba alkata carte dia mari la nyiya fo mimbarol to ka wando mimbarol to ala daw karo bela nita ku kili nita ku kafula kafirol le muyti banku tinyala le muyti kumbayala fo e bayle jina bisaw mun amadiya ni akamu amadiyale te abuka dum maka naka dum maka ala hamadiya ya wo fo kate mu amadiyangol abuka dum maka alte nyinin ka muneket alte nyinin ka akafula mu misil molti abuka fa mu amadiyal akafula mu misil molti wo ko laata maka wo ko laata saudiya bara abuka fa mu hamadiyale ta duwo bankoka abuka wo fo munana ni amadiya nata lata la dino la amanke kafirot naka dun saudiya naka da saudiya ijola afo akata afo kata mu misil mol tamu amadiya ta jibe fa be dun naje baraka fa mu misil mol se hakilot mimbarol kanyin jumana la ay fa sunna mol be dawoda bira audio le fa video fo jamengol to ali kutubo ke mo tentol marala mi alon ko ka amadiya le lahidi wala yaje ko amadiya ni misil mol fon be mu kilineti mu woy tambintol nyaato alkata accept karo bela tu kutubo lete karo bela yela mol tankandi ma sibole kada karte fay woka foy ka vo kafude kawoke kumanda ne kawke sefu le kawoke alkal le kawoke alkata karte fay alkata vodka marie ila karte keso mu ita fanana amanal ta be bulo kono ni yadu ni ko min kunna banko e tinya ala be konti bolalal masibo ketare mbadu ngata na dino karang
mol be gambia man problem soto mo ne man findi mo kan tolli school wallahi mo so murol wallahi mo fa ni mol min fom je wol sedi ato ko musulman na fi kol finde be noise kele be dunya be fanda wowo humanité da humanité minul fo ka humanité min fango fo woli ka ko min ke tata anila yo ke fa so kon ida fo ta twabol kam gani dunda jongo ngono tusi pe pata yesene ale kada jeta you know so idingol yetu wulula raki kada futu ni bama ke bada samba alti fleka a accept idingo e bana ngaite soro a accept ye loy bama kunto ya neng you know muni mu musoda accept wi kate ku ni iri so findide bal yero finde bal kate ku wol accept ikawole ke kanyi humanity ko mi ko di kawole ke wolke ni koy mu wolleti okay ikawo fanan kele obeke so idi muso ni wulo yelano so idi nkeni ke futu so idi muso ni muso e futu ya accept le ka kela ke o fana mu ila humanity net muna ne takela al kana moli fa fanyala alla ni dia ko ning alla agenda ko mi an ko al be la firna ku kunta be dina kele fanya fo alta ubulala ba ikamin fo ikdhibu thumma kdhibu hata yusaddiqakum an-nas kawuliafu fo moli ye tonyandi force you know na bota wala ika bal'ut fo fana minna kumo fo nyama to wotole mi bal'ut fo fana mi kala kumo momin ko jeno datale geya datale musu taw nyino musu woro nyino datale dolo mi ngo datale sew subu domo datale salbalya datale ay fen manta ken dunya ma middan ite ko nyini ngayla dino la kuwa oto je mari fo man kende a momo ya lon ko house fo fane ka nyini ngayla dino la kuwa ite la ma yakilo may manta kende ar yakilo to ako jeno data ako sew subu domo datale ako kila bala whatsapp group o tole Ibrahim ibn Adam kadiyam kabro kono ni atata jina bisaw mo buka faje atata satel minto mo man fawto koteke sew subu dumo datale muso se jeno kenole docteur be keril na Gambia mi yalon ko wol katra musuko da mal leptano astafla kuma ala forota fo nyami ise salo tuno jele ise musu tam musu wara wula nyini no musu sey dolo datale fewo feita la be dandi han woyte ka fo kon sabambita jannama le force ala kami fo amma samuda fadina wa sabula amal al huda samudan ko nge kandan le bari to le filibante yala kanu kandot fo nen aya traité mari mu samudan ko lati oto isita aye kaus nyininka te mu samudan ko tani wo man la fala fo min bulata noma mi yalo ko ala fon ko kila nge kandan le de bari fa sabula amal al huda ito le filibante yala kanu katambi kandot momin fon ko banendro fo mu wajibol fe wo fen nota te ka datal nama to juma bi de la dino nyini ngalo bul mom yalon ka wuliya fo kama ayata nafas koma ka niyeji nyami alota ko subi sami kansul ni imam fati wala asro atara mitinu dula to alota je ako politique nyato nga dola asro ngate o kanu wala tni ata soro abuka daire fa fania vodro mune muslimo o jikoti nin tumo min natla jo manke fo fania fo surtout ka fan kumandi lonna kawsula kuwoto nte kamin fo moleji hadis abi hurayra wolemu kila sallallahu alaihi wasallam ko sayati alaykum sanawatun khadda jamfa jamano binalka yusaddaqu fi al-kadhibu ibe fanya fola tonya andlaje wa yukadhabu fi as-sadiq ibe tonya fola fanya andlaje wa yutamanu al-kha'inu ibe lannamo kala be jamfa mo kala lannamoti wa yukhawanu al-amin ibe jamfa ibe lannamo kala jamfa moti wa yantaqu ruwaybida akor ruwaybida sadiyan qila ya rasulullah kayta ala kaman war ruwaybida jumala ruwaybida akoy rajulu tafi yatakallam fi umur al-am mo furi mo kense wa karabi am kam manto be la kol dino la karola few fen na karo atemu passe partout le da belelo ni hadiso le mkodi mi sabata kausuma so say ne me be dialete marieta jumana la jamengol kutubo la be alafo mansa be kala sababu amadi yalla telebu yelol amadi yalla ko li accept Gambia hani carte ngoroto alkata dia aketa pati wo pati da aketa mo moleti hana atra mol ka yano mala ko kachol nin kunol imma min be dendi nyin dina ko la misilman na fi ko lafta fitno boyla mon la bankoka aliye fania fo christianol fon batat album ala kanyantale wallahi alla ni wuliyana alla inafikana alla intapaleyana alla dina kon alla dina kelona alla ko be wallahi mbafula la te gagner la fereng wallahi ala lahi do wodam mala betula inna la nansuru sunna walladina amanu fil ayati dunya wa yawma yaqumul ashhad
sayunfiquna thumma takuna alayhim asa thumma yughlabun ala la ñin dino dammale be tula aliye min be fe aliye ferol min beke wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin al balla ferola ala taala nda moringo fa pareta wa idh yamkuru bika alladhina kafaru muhammad liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin ala al fanda handi moni alabga keleno ha wo ayni aynak nafika ya pour ka mo itla mol ila moli kan ala be nyinin kalilal dino tonya ma foye nya hamadiya momo ba ko noma hana atra mari na findita gambia mol katra no male koni mol finda changay wala bikin wol to adama dum wali keje wala nyama wala ni mol be tourism la istanbul findire kata siare nyami wala korlampul ala mari al kata bula noma al kata carte fa mari yani mol min be no ha alwo muday bambande nyin dino wala rasul malti fastamsik bi fadyahu min adam al khusran ha ni yay bonota tle bonota ko bela fereng ila dunya be burukata ila lakra tambitaw alma alayna al bebe ni tawfiqo fi allahumma arhamna bil quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين اللهم اصلح الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل الآيات الزيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سنية ومرانا غير مخزن ولا فاضل اللهم إنا نسأل خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل الموازين وعقق إيمان وفاد وتقبل صلاتي وفي الخطير ونسألك من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسمنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما عيتنا واجعل وارث منا وجاثنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من أوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتمنى كتاب رب العالمين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد يوم بعد ولا بركة باك نمستيقو بيجو بطن تلبلا أدم ديال الناسوكا نمكوكو فوكوتا الله كوتا نسوابو بنتا وبدا على البلاد تلتمتا أتلفنانكا كول تمان إن شاء الله لا بركة صلى الله على نبينا محمد